गुड इवनिंग सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा मु आशा करुँच आपण मैंने भी भलर थे मु भी भलर अच्छी आउ सांग मैंने आज कम जाइनी ना कहीं सेठी मिस्त्री मैंने कम सर ना आमर से सरले जाई आमर कम स्टार्टिंग हम आउ से आज छुट्टी पड़ जाइए गला काली तो नुआ वर्ष छुट्टी मिललानी आज 2 तारीख आज छुट्टी पड़ जाइए घरे ही एबे अच्छी मु आपण मानू घर देखे कौन सब काम कर कौन करुच किए कुकुड़ा मान दौनु ओहो हाँ कुकुड़ा रखिता जदि कुकुड़ा आनिबा ताले दे दो हाँ आनिबा तोर तो सज सरीनी बोलनी तो सजीवा सांग माने आज टिके आमे आपण माने तो देखिथिबे से बांस टिके काटिबा काठ सरी जाइछि के दिन हला काटिथिले आउ सरीनी ना एटी आम गड़िया को आसचंती देखि पाते कट गाधौचंती आउ सेपटे चंदन आउ कट टिके लाजे जाउचंती ना देख कि लाज करूचंती देखुछ मुह भी देखौनी लाज करूचंती आउ की करजु ताने मु पुछुतली मुटा देख करूचंती गादे साली आउ शीत केमती लागुची शीत बोजुर पगड़ लागुची से पानी भीतर को पसी गला माने पूरा या मरि जीव रकम लागुची देखि पारुचंती आ केमती गादेइबे नाइकी पूरा बरफ रकम लागुची पूरा बरफ लागुची पसिला बेल तो पूरा किसु कहबी पूरा बरफ हे जीव शीत तो पगड़ लागुची आउ माने के दिन रे थरे गादौचो हम 2 दिन को थोड़े गादौची आ शीत लागुची ना बहुत देखला बेले को वर्षर थरा शीत लगुच ना सांग मैंने से आउ कट माने 2 दिन थरे गादौं तुम पाखे खबर तुम्हें किसी कहल मुझे कह से दौड़ी टाण आरटा भी एटा तुमको रिटर्न देबे ना एटा की पाई देलो कोइबो जदी दब नेबी आ किछि जदी कोइबो नेबी ना की पे रिटर्न देबे की पे रिटर्न देबे सेटा रिटर्न नाही जदी गोटे गला फुल आने देथिने ना जेटे खुशी हेई थांती नो ना आ बिले देखो बिले से हम पूछो कि देख बिले ए बिलेटा को देई पारते बहुत बड़ बिले से कोन देखा कटा सेना कोन कोंती ना कटा सेना देखा जाए माने सेई पुरिका देखा जाए सेते बड़ बिलेटा प्रथम थर देखिले जते डरी गले बिलेटा को देखि कि आउ म्याऊ 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 ए देख पारते केते बड़ बिलेटा पड़े गला डर रे से भी तो बिलेटा ना से भी तो बिलेटा चलो केते भल पाइबा ना कोन फुलटा पूरा मुंड लेके जाई देछ जे कान रे लगै छै हां भला जानिबो नै समझते जे केते भल पाउछ बोले हां ना हां नियति हां एमती कथा थाले आ कोन नै की जाउ सेते धरि के दोरान चिरांगो आ एटी दौड़िगा आ कोटरी दरकार हबनी कोटरी सेटा दरकार हबनी प्राय केडी काटिबा एठी ना आसपटे एठी देखियो एठी काटिबा एपटे एपटे तो बहुत या ना को सेपटे तो जंगल है बहुत सेपटे देखते केते जंगल है हमर नुवा नुवा की गछ हेची टिके देखै दे एटा गोटे कोन गछ पूरा पाची जाइए पतरटा मस्त देखा जाउची बहुत क्वालिटी है एटा कौन गछटा गो कदम्ब
କଦମ୍ବ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ଏଠି ନିମ ଗଛ ଦେଇପଟେ କେତେ ହେଇଛି ଏପଟେ ଖାଲି ନିମ ଗଛ ହିଁ ଏ ଖରାଟା ବାଜୁଛି ନା ଭଲ ଦିଶୁନି ସେଇଠି ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ଗଛ ହେଇଛି ଏ ମାଲ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଚିରିଗଲା ଏଇଠି ବାଉଁଶ ଗଛଟା ପୁରା ଲଠା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ପରିକା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଛ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଣିନି ନା ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପପିଆ ଗଛ ବାହାରିଥିଲା ଏଇଟା ସେ ପପିଆ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ କ'ଣ ଗଛ କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ପେଟ ଏମିତି ଗରମ ହେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯାଏ ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଗଛଟା ମୋର ଆଖିରେ ଦିଶୁନି ମତେ ଦିଶୁନି ତୁମେ ଥରେ ଦେଖିଲ ଦିଟା ଗଛ ଥିଲା ତ এইটা গোটে এই সাইড রে ସେଇଟା ନୁହଁ ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ନୁହଁ ସେଇଟା ହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଛି କେମିତି ବାସନା ହଉଛି ଏଇଟା କହିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଟା ଛେଳି ଖାଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ଯେ ନୁହଁ ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ବାସ୍ନା ହଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସେଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ଛେଳିଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଛେଳିଟା ଆମର ଛେଳିଟା ଯେ ଅଛି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କିଛି ଗଛ ରଖିବନି ସଫା କରିଦେଇଛି ଏପଟେ ଦିଟା ଗଛ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇନେ ପେଟ ଗରମ ହେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇନେ ଭଲ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବାହାରେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ସେ ଗଛର ନାଁ ହେଲେ ଜାଣିନି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ପିମ୍ପଳା ଗଛ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଗଛ ତ ପାଇଲିନି ଆଉ ଛେଳି ଥିଲା ଯଦି ଛେଳି ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ଚୁବିକି ବୋଧେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆମର ଛେଳି ଗୋଟେ ଅଛି ରାକ୍ଷସ ସବୁ ତିନିଟା ଯାକ ମା ଛୁଆ ସବୁ ସମାନ ଆଉ ଦେଖିକି ପାରିଲେନି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା କଟା ହେଇଛି ପୁଣି ଭଲ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି ନହେଲେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ କାଟି ସାରିଲେ କେତେ ଦେଖିବା କେତେ କାଟିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଟିଛି ଏଇଟା ଟାଣିକି ବାହାର କରିବା ଏ ଗୋଡିଆ ଯଦି ପଡିଯିବା ଏଠି ଗୋଡିଆଟା ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଡିଆରେ ଯଦି ପଡିଯିବା ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାଲି ଫ୍ରି କରିବା ଗୋଟେ ମୁଭି ନା କ'ଣ କ'ଣ କଲା ସେ এটা মানে দৌড়িলে টাণলে ଟିକେ কষ্ট ଲାଗିବନି ଆଉ ଯଦି ହାତରୁ ଏଠି ଧରିକି ଟାଣିବ ଏ ଖୁସି ପାରିବନି ନାଗିନି ହେଇଛି ନାଗିନି କଣ୍ଟା ବାଂଶ ନା କଣ୍ଟା ବି କଣ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ଯେ କାଢି ସାରିଛି କେଇଟା ଏଇଟା এটা ଛୁଟିଆ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ରହିଲି ଏଇଟା ସରିଯାଇଛି ଏଠି କାଠ ସରିଯାଇଛି କାଠ ଭାଙ୍ଗ କିଶୋକର ଆଉ 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 କାମକୁ ଗଲେ କିଛି କହିବେନି ନା ଆଉ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ କହିବି ସେଇଟା ସରିଯିବ କିଛି କହିବା କାହାକୁ କହିବି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କହିବିନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ଗାଁ ଲୋକକୁ ଯାଇକି କହିବି ନା କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକକୁ କହିବି ଯାଇକି ମୋର ସାବୁନ ନାହିଁ ତେଲ ନାହିଁ କାଠ ନାହିଁ ଲୁଣ ନାହିଁ ଲଙ୍କା ନାହିଁ କାହାକୁ କହିବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେ ସେଇଗୁଡ଼ା ପଇସା କହିବି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଦୋକାନ ନେଇକି ଆସିବି ହଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ନା ବାହାରିଲା ପରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଆଉ ଅବଡ଼ା କାମ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ଆଉ
ପଇସା ପାଇଁ ଆଉ ହବଡ଼ା ଦିନେ ମାନେ କାମ କଲ କେତେ ନ କଲ କେତେ ହଁ ନା କ'ଣ ହଁ ଖାଇଲ ପିଇଲ ବିନ୍ଦାସ ବୁଲିଲ। ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଖେଞ୍ଚିଲ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଟିକେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ କରିଲ ଚାଟିଂ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ବାହାରିଲା ପରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଯାଏନି। ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତିନି ନା जो शादी का लड्डू खाया वही भी पछता है, जो नहीं खाया वही भी पछता है। तार अर्थ टिके कुह बाहला से पछतेइब। हो ठीक अच्छे न बाहाई कौन पछतेइब तो मु जानिनी हेले मु सुनिছি सेमती कथा आ जो कोनती आ तथापि ता अर्थ टिके जानिब कथा ना आ जानिबनी ना बाहला जो बुढ़ा बुढ़ी हेले बुढ़ा हो गले जे आ किस हैरान होबनी। हाँ हैरान बाबू के पुछेइब एटा जे बाहर करि परिबिनी गोडिया पड़ जाओ गोडिया बस गोडिया भितर टाण छाड़ ना कौन कौच हां एटा जे बहुत भीतर पछना ये टिके देखिबा से टिके भितर पछिछि माई गला भांगी दवा ए गुटे करबो ना मो भी दरकार छाड़ ଏଇନା ତାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଛି ନା ଜୋରସୋର ହାଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ମୋର ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ କାଢ଼ି ହବ ନା ନା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହବନି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହାଣୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ପାରିବିନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି देख सब तो कर दौच सांग मैंने सेडे कम जोरसोर लगी आड़े देखिपे एतको मात्र काढ़ी पारे आउ बेसी काढ़ी पारे कंटा बांस जानते काढ़ बहुत मुस्किल कर तापर जमा एतको काढ़ी आउ काली जदि काम हेनी मु काली जदि काम को गली ताने काढ़ानी आउ काली जदि काम हेनी ताने काली भी बांस टिके आ मकर भी पहुँची आसूँ ना काठ भी निहती टिके दरकार आउ काली भी जदि काम गलिनी ताने काली बांस काटिबा आरी आर तो देखिपे काम पूरा जोरसोर लगी पड़ी सब सब बाहर कौन है बाहर अंटा लगी पड़ लगिगला ना कि टाणीदेवी भांगीदेव तुम्हें विश्वास नहीं तुमको बुझला हाँ आर देखिपे एतको मात्र मोर हेले बेसी जलियो तांकर कम जलियो हाँ मोर बेसी जलिबा हाउ देखिबा मोर दुईटा पूरी गुटे पूरी देने केते जोर जल तुमर तीनटा रकम पूरी ने जाई ठीक जलिबा बुझला हां हाउ ताने तुमर आउ आउ कोन कहबा संग माने आउ आजिकल लाइव आज माने आज दिनटा एमती रे कटि गला आउ सेमती किछि कष्ट सांग माने दिनटा तो आज एमती रे ही कटि गला
ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ମାନେ କି ତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କାଟିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ବନ୍ଧୁବାସ ଆମର ଆସିଲେ ନା ବନ୍ଧୁବାସ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କାଟୁଛି ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମାନେ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଗାଧେଇ ନଥିଲି ଆଉ ଗଡି ବୁଲୁଥିଲି ଟିକେ ଗାଧେଇବନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିଦିଅ ମୁଁ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି ସକାଳରେ ଗାଧଉଛି ମୋର ଶୀତ ଆଉ ଲାଗୁନି। ଏଠି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏ ଗଡିଆରେ ଯିଏ ଥରେ ଆସିବ ଏ ଶୀତ ଟାଇମରେ ଥରେ ଗାଧେଇବ ଆଉ ତାଠୁ ଆଉ କହିବ ନା ମୁଁ ଜୁହାର କରିବି ଆଉ ଯିବିନି ସେ ଗଡିଆକୁ କହିବ ନା ନାଇଁ କହ ନା ଆମେ ଯେ ଗାଧଉଛୁ ହଁ ନିହାତି କହିବ ସେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ସେଠି ଗାଧେଇବେନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଗରମ କରିଦେ କହିଥିଲି ପାଣି ବି ଗରମ କରିଦେଲି ନାଇଁ କହ କାଠ ନାଇଁ ହଉ ତାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି ଆଉ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଉ କାଲିର ଆଉ ବେଡା ଦେଖିବେ କଣ ହଁ ଏଟିଂ ସବୁ ହଉଛି ଆଉ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଟିଂ ହବ ହଁ କାଲି ଇଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ।